Hello guys, mag-ihaw tayo ng pangulam guys. Bangus. Sarap ng bangus guys. Inihaw manakit. Uwi kami ng linggo. Ito guys, malaking bangus guys. Inihaw, pangulam. Yummy guys. Masarap yan guys. Bangus na inihaw. Ayan siya guys oh. Nasa loob siya guys. Tagong-tago guys. Ayan na yung uso. Maglitsyon tayo ng bangus. Oh. Malaki yan guys. Guys, ito na siya guys. Ang sarap. Yummy. Sarap ng ulam natin guys. Ito guys. Wow, sarap. Panti-kasi pa guys oh. Sarap guys. Crunchy. Lechon. Lechon guys. Lechon ba? Ini sipit. Lechon bangus. Guys, wow. Yummy. Guys, kain na. Kain po. Iwas ang kamay. Napapala ka doon ng kain. Kain tayo guys. Napadegon. Sige ba yung tigod? Ay, ba yung guys, naman. Ay, dito kayo sa kabila. Dito. Kapit. Pang lima diba? 4 ka. Oh,